Di suatu siang yang riang, siapa sih yang gak suka dengan pisang? Mereka yang masih tidak percaya kalau The Bloop itu nyata, kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena ini akan membuka mata kalian tentang kebenaran dari The Bloop. Baiklah, video hari ini dari Goji Center dengan judul dia akan membuat The Bloop versi yang real, yang nyata teman-teman. Dan di detik awal dia membuat 3 pertanyaan. Bagaimana jika The Bloop, gede banget teman-teman. Tuh, pertanyaan pertama, bagaimana jika The Bloop itu benar-benar nyata? Mungkinkah seperti ini teman-teman? Dan manusia terlihat sangat-sangatlah kecil. Amazing. Lihat tuh, lumba-lumba aja sekecil ini, bahkan lebih besar dari giginya The Bloop. Dan pertanyaan kedua adalah berapa banyak makanan yang diperlukan untuk The Bloop teman-teman? Oke, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita bisa menciptakan The Bloop yang benar-benar nyata, yang sesuai gambaran seorang peneliti-peneliti di luar sana. Seperti ini kah teman-teman? Menurut teman-teman seperti ini kah? Kita cari tahu aja teman-teman. Gila, gede banget. Kita diperlukan nyali teman-teman untuk menghadapi kenyataan ini. Tentu saja pantau terus dan berbanggalah teman-teman, karena sebentar lagi akan tercipta The Bloop yang sangat-sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, channelnya si Goji Center dan juga channelnya Miu teman-teman, karena akan update tentang hewan-hewan dan monster laut. Dan juga ini, teman-teman tahu kan ini siapa? Godzilla. Godzilla tidak lebih besar dari The Bloop teman-teman. Oke, kita akan merobek-robek fakta-fakta hari ini teman-teman. Oke, jadi The Bloop itu teman-teman sudah tahu kan, The Bloop itu pertama kali ditemukan di tahun 1997 di kutub utara di Laut Atlantik, di tempat yang SS gitu, oleh seorang nelayan teman-teman, dengan suara yang benar-benar besar banget teman-teman. Lihat ini adalah suara terbesar dari hewan laut yang telah ditemukan teman-teman. Walaupun The Bloop itu tidak lebih besar dari Sea Eater teman-teman, tapi lihat efek dari suaranya. Gila, itu efek suara dari The Bloop ya teman-teman. Apa ini? Tuh, dengar teman-teman, dari seorang Christopher Fox, dari peneliti teman-teman. Suara ini lebih kuat dari suara yang ada di bumi teman-teman. Maksudnya suara-suara hewan yang ada di bumi adalah suara The Bloop yang paling besar. Nih, bahkan berkali-kali lipat dari suara blue whale atau paus biru teman-teman. Kenapa ini pausnya terlalu putih ya? Apa dia terlalu kebanyakan berendam di dalam air jadi putih teman-teman? Blue whale. Oke, kita akan berbicara seberapa besar sih sebenarnya The Bloop ini, ikan ini. Oke, kita akan mengestimasikan di sini teman-teman. Gila. Gila, dia membuat animasinya gede banget. Gila, ini ekornya loh teman-teman. Bahkan kapal pengangkut pun terombang-ambing. Gila, mengerikan. The Bloop lebih terkenal dari Ergen Maja teman-teman. Iya sih, soalnya bentuknya itu unik. Oh, panjangnya The Bloop itu 350 meter, 3 kali lebih besar dari apa ini? Oh, dari King Kong teman-teman, 3 kali. Jadi ada 3 King Kong panjangnya. Kalau dijejer baru sama dengan besarnya The Bloop. Berarti King Kong kalah dong lawan The Bloop. Tingginya tapi sama dengan Godzilla teman-teman, tapi lebih panjang Godzilla ya. Oke. Ngeri banget sih kalau bisa sampai ketelan The Bloop ini teman-teman. Apa? Panjang giginya itu setara dengan 2 kali tinggi panjang manusia teman-teman. Oke. Gila, gigi. Jadi gigi The Bloop tadi itu sama besar dengan tinggi T-Rex.
80 meters tall if the mouth was opened really wide. Oke, ini itu simulasi tadi kalau The Bloop buka mulut. With an average volume of 539,073 meters cubed and assuming Oh my god, besar mulutnya teman-teman. Kalau dia buka mulut 500 meter. Gila, lebih besar dari lapangan bola. comparable to most marine mammals, this results in a mind-boggling mass of Kayak nyonya, kayak ini. 849,744 Kalau kayak gini kayak ini teman-teman, kayak anaknya siapa itu namanya di SpongeBob, Tuan Crab. Si siapa itu yang paus teman-teman? We can already sense the most critical amongst you watching thinking, there's absolutely no way that thing can eat enough to stay alive. Well, let's find out. Oke, kita akan cari tahu. We need to figure out what even is this thing. Oh iya benar. Banyak orang bilang kalau The Bloop itu sebenarnya adalah reptil teman-teman, bukan ikan. Teman-teman setuju nggak? Assuming that we are working with real biological families of animals to start from, the physical description and apparent ability to vocalize this loud would mean that the Bloop would Tapi kan seharusnya dia ikan ya teman-teman ya. Mamalia tapi dia mungkin dia nenek moyang dari siapa ini paus teman-teman. Visible jaw formation, horizontal fluke, and two fins on the side. All hallmarks of Gila, a keren fairly banget ya modern whale, dia buat member of the animasinya Cetacea. kayak bener-bener So, nyata unless we are gitu looking ya. at some extreme case of convergent evolution, our very first guess is that this is some kind of whale. To find out what this thing will eat, let's first find out what's available on the menu. Luar biasa by teman-teman. finding out where it would live. The original sound came from the Southern Ocean, and coincidentally, this would actually be the best part of the Tuh, planet di daerah where situ Bloop would teman-teman, live. di daerah situ ya Now, suara those of you who think that suara it's a The little Bloop weird for this berasal. colossus to live in a desolate environment, consider that the Antarctic Ocean provides this massive supposed warm-blooded animal with a natural coolant of sorts. Itu teman-teman dengar nggak? Sebenarnya darah The Bloop itu adalah darahnya panas teman-teman. Makanya dia bisa tinggal di ini, di kutub selatan. Because of this, Bloop may continuously fight a biological effect known as gigantothermy. And the fact that this thing burns a lot of calories, we now need to learn how this thing would feed itself. Nah, yang aku heran teman-teman, mulutnya The Bloop ini tidak lebih besar dari mulutnya si Iter. Tapi kenapa suaranya dia yang paling besar ya? When it comes to feeding this thing, it's safe to say that the world's entire ecosystem will likely suffer. Teman-teman dengar nggak? Kalau kita memberi makan The Bloop, kita akan menghancurkan ekosistem di dalam laut teman-teman. Sudah punah ikan-ikan kecil yang dalam laut. Teman-teman dengarkan, dibandingkan dengan Godzilla aja makanya radiasi teman-teman. For a warm-blooded animal like a whale, each kilogram of body tissue needs around 25 to 40 calories a day. Gila, banyak banget dong, 25 sampai 40 kalori per hari, teman-teman. Need more calories. This would be even higher for Bloop since it has to swim constantly against the water and because it thrives in cold temperatures. To make this simple and quick, a whale shaped like a Bloop would need about dia makannya banyak banget guys. 3,834,975,600 calories. Oh my god, teman-teman lihat itu berapa banyak makanan diperlukan The Bloop selama satu hari doang loh teman-teman. Calories every single day. Setiap satu hari. Ya sebesar ini dia teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu dengan angka tadi, makanan The Bloop itu sebesar Godzilla teman-teman. Setiap harinya. Ya, kalau makan manusia mah nggak bakal kenyang The Bloop. Ini perbandingan manusia, tubuh manusia dengan The Bloop. Oh itu jumlahnya teman-teman. Jadi kalau ingin makan manusia untuk mengisi perutnya yang kosong, The Bloop memerlukan 245.000 orang. Gila, musnah dong manusia kalau The Bloop beneran ada teman-teman. Sedangkan tuh blue whale, ikan terbesar di dunia, makan plankton. Sedangkan The Bloop makan semua, bahkan kapal, orang, ikan. Paus dimakan. Tuh, dia akan makan 40 paus teman-teman. Setiap hari katanya.
entire schools of fish, pods of whales, entire colonies of penguins. Feeding this dude for a week would nearly single-handedly crash Tuh dia entire bahkan bisa makan ecosystems penguin and juga. the global Terus food chain ini if it roamed the seas and continuously chased baby down food shark to eat without dimakan. starving to death. What happens if you get eaten by one? Mungkin We have a special kenapa The Bloop tidak pernah muncul, karena dia pernah muncul sekali terus meninggoy teman-teman. Karena udah nggak ada makanan lagi, dia Dia mati kelaparan, mati konyol teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman beli baju The Bloop di channel ini. Tuh katanya, sayangnya hewan sebesar The Bloop tidak akan pernah bertahan hidup lama di planet ini. Oke, dia akan menciptakan simulasi teman-teman kalau The Bloop itu nyata dan ada di bumi. Dia akan makan ini. Gila, keren banget nih, lihat nih. Cantiknya hewan kesayanganku The Bloop. Dan bagaimanapun jika karena alasan apapun alam menganggap perlu untuk membiarkan seekor hewan berevolusi. Oh gitu ya. Karena dia nggak ada predator yang bisa mengalahkan The Bloop teman-teman. Jadi dia nggak akan berevolusi. The objective of this section is to hypothesize the largest animal possible as long as it is within plausible biological parameters. This means trying to get it to be bigger than the largest animal on Earth. Oh, dia bisa right now, terus the blue bertumbuh, whale. berkembang This is an animal tanpa ada batasan. whose ancestors were actually not that big by today's standards. Gila. Baleen whales that lived during the Pliocene and Miocene were kinda small. In less than 5 million years, Mother Nature brought forth gargantuan creatures that exceeded 100 feet. Teman-teman ngerti nggak nih? Jadi ikan sebesar ini aja perlu 5 juta tahun untuk berevolusi teman-teman blue whale ini. Nah, kalau The Bloop perlu berapa tahun teman-teman? Not quite. To keep this realistic and to make the bloop as large as biology will let us, we have to select what kind of animal we are talking about. If the bloop were to evolve from the reptile class, then that really wouldn't have worked. These creatures were air breathers, and the animal Ini bukannya Mosasaurus ya teman-teman ya? that would have eventually evolved Iya, to bloop Mosasaurus would have itu been hunted down or pushed out into a less hospitable reptil environment. atau There ikan? is no evidence that suggests that they lived long after the Cretaceous. If they did, then we'd have a lot more shallow water-dwelling marine reptile Gila, fossils. ini aku suka But muka we mau don't. kemari Would it come teman-teman, out of the marine ke museum mammal class, or ikan-ikan. maybe from the larger sharks with warm-blooded characteristics? Keren gak sih? No, as mentioned already, an animal this Perut The Bloop dari bawah teman-teman. Keren. big would still run into the issue of eating enough food to keep it running. Remember, we want our bloop to be larger than these whales. There Iyalah, is The Bloop harus one lebih besar class dari that blue might end whale up working teman-teman out, actually. kalau mau Bloop diciptakan. today would have its ancestors dating back to the Paleozoic, Ayo, a aku time pengen before the sampai dinosaurs, di and whose tahap closest terciptanya living The Bloop relatives yang would benar-benar look super keren. like Mereka this. sedang, No, dia menambahkan itu seriously, telinga-telinga this isn't a joke. teman-teman. Now, granted, there are no amphibians today that lived their Tapi whole ini kan lives in hewan salt water, amfibi. but there have been some in the Emang past The that Bloop have bisa hidup di adapted to it. daratan? One group being the Trematosaurs, which survived a major extinction and thrived in the Triassic period. And slightly possible that they may have survived into the Jurassic. If they had adapted to live in deeper water as opportunistic predators and scavengers, they would have been just fine despite low food availability, which is a trait that the present-day amphibian class Kalau amfibi kan dia bisa makan makanan di darat dan juga di laut teman-teman. Tapi jangan sampai di darat deh, The Bloop bisa rusak nih rumah-rumah warga. Oke tuh, jadi kalau umpamanya ini adalah perubahan dari bentuk The Bloop teman-teman, dari reptil, oh seperti ini ya, kecebong, terus itu katak, brudu, terus jadi katak gitu ya. Oh, jangan-jangan dia dari Mosasaurus teman-teman. Bisa jadi sih, soalnya mirip teman-teman. Wow, udah mulai jadi nih. Gila, cantiknya. Gila. Lebih cantik, ada itu, ada bulu-bulunya itu. Tuh, cantik teman-teman. Beratnya 420 ton, panjangnya 31 meter. Nama jenisnya adalah
Neoseidon cetavenator. 20 tons. It Gila. features a jaw span of 6 to 7 meters tall with teeth ranging from 6 Gila, inches gila, to 5 cantik feet in pisan. length. This animal is really heavy. Dan Almost sangat-sangat too heavy. berat But sekali with a few nih kan tweaks, ini. this animal will Ya be just jelas lah fine. ikan sebesar This creature's ini. bones could have a lap- Tulang deblub seperti ini This bentuknya like teman-teman. structure providing strength without Seperti excess spons, weight. jaring-jaring. Being cold-blooded similar to reptiles, this bloop requires a lot less calories than a warm-blooded animal would, allowing it to thrive on a low-energy diet. It would still need around 2.3 million calories per day. Deblub juga Sounds diet, like a lot, teman-teman, but biar this is nggak actually gemoy ya. less than some whales. Some amphibians will enter into torpor. This is a state where an animal Oh. such as a reptile or amphibian lowers their metabolism greatly. Ternyata For amphibians and hewan-hewan, reptiles, oh this state is iya, benar teman-teman, hewan-hewan itu juga ini teman-teman diet atau nggak makan. Seperti beruang, beruang kan kalau musim dingin gitu dia ini teman-teman hibernasi, terus kayak buaya juga, mereka kan berhibernasi, sama juga dan deblub. The equivalent of hibernation for mammals. This Tuh way, kan, bloop bener, will be able to Mio. rest and spend long periods of time without having to eat. Its amphibian nature Oh, enables it to aku punya extract teori oxygen menarik from the water teman-teman. itself, Tuh, jangan-jangan deblub selama ini berada di dasar laut, hibernasi selama 1000 tahun sekali teman-teman. Bayangkan, kan dia pertama kali ditemukan tahun 1997 teman-teman. Berarti kalau 1000 tahun lagi, 2997 lagi dia akan mengeluarkan suara. Said periods of dormancy, waking up when conditions are more favorable and Oke, going out oke, to oke. hunt. How? Well, here's where Masuk things get akal, guys. interesting. Masuk Bloop akal could sih. remain stealthy through slow movement Masuk and akal, effective teman-teman. camouflage, taking advantage of its surroundings to catch prey off guard. Setelah This bangun dia involves akan ambushing makan-makan prey from gitu the ya. seafloor, targeting young Terus habis whales, itu tidur and lagi ya. utilizing Enak a banget suction ya, nggak feeding perlu method for kerja, smaller nggak perlu schools of nonton fish or YouTube, big giant or nggak perlu colossal squid that belajar, would be found cuma in its makan dan hunting tidur. territory. To navigate through this said territory or mating, this creature would have also Wah, developed keren unique vocalizations thanks gila. to its adapted lungs. Fakta Crucial for baru nih finding mates teman-teman. and Kalau nggak nonton communicating to sampai another habis blue kita over nggak a akan very tahu large teman-teman. distance, Makanya kalau similar to teman-teman how nonton whales videonya Mio tuh communicate. nonton sampai habis. Historically, there have been reports of mysterious creatures in the Antarctic. Creatures like the Ini ningen ya Ningen. ampun. If this animal was alive today, with the change in the world's oceans and Oh, jadi kalau rapid ningen decline in the juga population ada of dan Antarctic deblub whales, ada, mereka akan these berantem apex teman-teman predators would have to untuk face rebutan changing makanan. circumstances, either going extinct or Jelas seeking lah. other areas in search of food. And be it those areas are the places where humans merinding thrive nggak or sih, seek teman-teman? their own sustenance, there would potentially Itulah be a makanya Mio pretty nggak pernah bad pengen belajar menyelam combination. teman-teman. Takut ketemu dengan deblub. Dan videonya habis. Apa ini? Elgren Maja guys. Oh my god, video selanjutnya. Video selanjutnya kita harus lihat Elgren Maja teman-teman. Jadi gimana teman-teman tentang fakta menarik tentang deblub. Jika deblub beneran ada di dunia, terus berapa banyak dia makan teman-teman, atau selama ini deblub itu berhibernasi teman-teman. Coba teman-teman tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Nanti Mio akan rangkum dan buatkan videonya juga ya. Kita akhiri video hari ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan sampai jumpa di video Mio selanjutnya. Bye bye.